Jedan veliki pozdrav za vaše gledaoce, dobro mi došli. Ovo je jedno malo imanje, veselo imanje, ja tako volim da kažem, gdje proizvodimo hranu u skladu sa prirodom, dakle povrće u pitanju. Inače, ovo selo se zove Donji Malovan na Kupreškoj visoravni, a Kupris, to vam je jedan dijamant, jedno pravo bogatstvo prirode i zaista ja sam ponosna što sam ovdje rođena. Ali vi ste ovdje sami obnavljali vašu kuću, jel? Da, nismo imali donacije. Što ste radili? Sve. Sve što je bilo potrebno od čišćenja, znači onog urušenog dijela ili svega što je trebalo ukloniti da bi se ponovo moglo nešto osposobiti. Nismo dobili donacije, sve smo sami radili, tako da sam ja bila i majstor i sve što je bilo potrebno vezano i za krov, i za zidanje dimnjaka, i za kompletne radove. Brinula sam se. A živjeli ste u Banja Luci, jel? Da. Kakva je razlika? Šta da vam kažem, kombinovati selo i grad, mislim da je to nešto najljepše što može jedan čovjek tokom života da učini za kvalitet života. Znači, ja sam napravila jedan veliki rez, ja sam se vratila na selo. I zaista i zbog obaveza nema mogućnosti i vremena da više boravim u gradu, iako kažem Banja Luka je također u mom srcu kao i Kupris, ja sam živjela dosta godina u Banja Luci, ali oni ljudi koji mogu da kombinuju grad i selo, to je fantastično nešto. Odreći se prirode i živjeti samo u gradu, ja lično ne bih mogla. A nedostaje li vam novinarstvo? Kako da ne? Znači, velika ljubav, to vi znate, znači u to se ulazi jednom u životu i nikada ne izlazi. Bez obzira šta radili, evo recimo i kroz ovaj posao, jedan dio novinarstva uvijek postoji. A pročitao sam negdje da vam nedostaje laptop, jel? Nedostaje mi, dobro, imam recimo, ali nedostaje mi taj redakcijski posao, nedostaje mi jednostavno, ali ne može se sve ni imati. A kako zimi? Ipak znaju snjegovi, jel? Past veliki. Jeste, da. Prije par godina smo bili 22 dana bukvalno zarobljeni u dvorištu, nisam mogla nigdje otići, bila sam u dvorištu i mogla sam samo da se krećem nekim malim putićima i bilo je teško, ali rođena sam ovdje, jednostavno geni su to ti kupriški, mi smo prosto navikli na tu surovost zime i znamo da se nosimo sa njom. Ljudi koji nisu navikli na to vjerovatno ne bi mogli ni opstati, ali mi koji smo ovdje rođeni znamo šta nas čeka zimi i onda nekako već unaprijed očekujemo sve. A bude li susreta sa divljači, sa medvedima, vukovima? Pa Medo prolazi pored kuće, u blizini kuće, gledala sam baš prije par dana, je jedan ogromni mravinjak uništio. Zaista mi je bilo i žao kada sam vidjela, to je bilo visoko i više od metra i on je došao u proljeće, inače medvedi traže mravlju kiselinu i mravinjak i uništio ga je, ali nadam se da će mravići to popraviti. Da, dolaze u blizini kuće, imala sam jedan i susret, bila sam u automobilu pa sam istrčali pred put dva medvjeda. Nije prijatno iskustvo, ali vidjeti medvjeda to je nešto prelijepo, to je moćna životinja koju dok ne sretnemo nismo ni svjesni šta imamo, kakvo bogatstvo u prirodi. A svrati li vam kakvi komšije, lovci, prijatelji? Pa da, mi se ovdje družimo, pogotovo ljeti recimo navrate, i rodbina i prijatelji i lovci, ne znam, šumari koji također su, ja ih se zovem kolege i prijatelji jer sam studirala šumarski fakultet i meni je šumarstvo također jako blisko. Što je lakše, olovka ili motika? Jao, znate kako, kombinujte i olovku i motiku. Meni ne treba teretana, jako dobro se osjećam. Posle, evo sad dok posadimo krompir, ja ću izgubiti sigurno sve one kilograme koje neko ide u teretanu po 3-4 mjeseca. Ovo je jedan zdrav način života da fizički radite, da se krećete. Olovka, također nešto jako dobro, pa kombinujte, evo i kažem kombinujte i svim mladim ljudima koji
su završili fakultete i razmišljaju možda da nekako u svoj život ubace i selo, ja bih to od srca savjetovala. Nemojte se odvajati od prirode. To je nešto što čoveku treba, prosto mu hrani dušu. Ja sam ovdje nasmijana, sam ovdje srećna. Ovdje nema stresa. Ja nekad ne doživim stres po 7-8 dana, 9. Kako vas zdravlje služi? Hvala Bogu, dobro. Hvala Bogu, dobro. Ovdje je i zbog ovog vazduha, i zbog šume, čist vazduh, čista voda, dovoljno sna, malo stresa. Mislim da je to jedan odličan recept za zdrav život. I za dug život. I za dug život. Pa to ćemo vidjeti šta će biti. Ali mislim da jeste, evo kada ste spomenuli, u ovom selu, a i na području Kupresa sigurno, tu zaista žive ljudi dugo. I evo recimo kada ja nekada uđemo u naša groblja pa pogledam stare spomenike, pa to su sve ljudi koji su živeli preko 80-90 godina, pa neko i 100 godina. Znači, većina ih je doživjela duboku starost. I ovdje sada u selu ljudi koji imaju po 80 i nešto godina se kreću, recimo drže i stoku. Oni su fizički aktivni, znači rade, kose, 80 i nešto godina. Mi krompir sadimo u kućice. Ne idemo dakle sa sijačicama, nego sadimo u kućice iz razloga što na taj način on kada nikne sklopi mu se dakle nadzemni dio, pošto je jedan do drugog i trava ne može da raste, ujedno korov u stvari, a ujedno čuva vlagu. I sva kišnica koja padne dolazi do njega, jer kada imate retke, ona se sliva sa strane. Tako da to ima mnogo prednosti, eto mi smo izabrali taj način, iako je malo teže za posaditi, ručno se radi, ali kada gledate kvalitet samog načina na koji će da raste, onda je ovo pravi izbor. Znači, mnogi bi mogli nešto i naučiti iz ovog videa. Pa, nadam se da će primijeniti i vidjeti da je to bolje. Kako da ne? Ovo su neke stvari koje sam ja tokom vremena i tokom rada u bašti onako odlučila da primjenjujem iz nekog svog iskustva i ostaću pri tome. Znači krompir samo na ovaj način. Ajde da vidimo jednu kuću. Šta je bitno još? Znači da ima lijepa klica, da je lijepo klijao. Evo ja ću sada samo da pokažem da posadim nekoliko. Kada se prave kućice, znači jedna se pravi, evo ovdje ćemo, hajde bude. Ovu ovdje pravite, dok pravite drugu, stavljate zemlju na ovu. Krompir ne voli mnogo zemlje na sebi, pa kažu voli da čuje crkvena zvona, znači otprilike nekih 10 centimetara. I ovo bi bilo njemu dovoljno. Ovdje ćemo staviti drugi i onda kada se druga kućica pravi, ide se na isti način. Ovo je njiva koja je tek ove godine uzorana, tako da ima malo ovog busa. Dakle, to je to. Gotovo? Gotovo. Mislite li se vraćati u grad? Nemam nekih planova za budućnost, sad da kažem, ja želim baš to i to, želim da se vratim ili ne želim da se vratim, ne volim da planiram nešto nadaleko, sve dok mi je ovdje lijepo i ne mislim da nešto mijenjam, ali vjerovatno će moj posao koji već me tjera da malo mijenjam način života, uticati i na to da više vremena provodim i u gradu, ali sad za sad meni je duša ovdje puna. Ja uživam svako jutro, probuditi se u cvrkut ptica, ne gledati na sat, ne žuriti nigdje u rano jutro, nego kada otvorite oči morate se radovati tom novom danu, kada vidite sve lijepo oko sebe. To ne bih još jedno vrijeme htjela da izgubim. Što ćete vi ovdje sijati ili što ste posijali na ovoj vašoj parceli? Pa ovdje je malo surova klima, Kupres je dosta visoko, znači ovdje je oko 1100 i nešto metara. Biljke koje mogu preživjeti ovdje, koje su otporne na ove uslove i kojima odgovara život ovdje, to su dakle mrkva, cvekla, krompir, luk, bijeli, crveni, kupus. To je nešto na što sam se ja bazirala. Ne volim eksperimentisati, a ovo povrće koje uzgajamo, to je povrće ekstra kvaliteta, jer je zemljište takvo, klima je takva da
da dobija ono najbolje iz prirode. Znači vi se zdravo hranite? Da. Eko proizvodnja. Eko proizvodnja, da. Zdravo se hranim i inače volim. Otac mi je bio lovac, veliki prirodnjak i obožavao je prirodu, tako da mene od malih nogu učio da poznajem biljke i kasnije na fakultetu naravno, tako da ja već sada koristim i neke biljke iz prirode za salatu, recimo maslačak, pa tu je bokvica, pa ide onaj brašnjevac, pitomo zelje ga zovemo inače u prirodi, čajeve obavezno, sve, evo sada baš gledamo je gorševinu, maslačak koristimo za med, sve ono što se nalazi u prirodi, ja kažem prodavnica, moja je priroda, sve uzimamo i koristimo za ishranu. A živite s majkom, jel? Pa moja porodica je moj otac, moja majka i moja sestra je u Banja Luci, tata bude ovdje, ali povremeno boravi dole, recimo zimi, ipak je stariji čovjek, bolje da bude u Banja Luci. Majka mi pomaže, ne bih mogla bez nje sama, jer mnogo je fizičkog posla ovdje koji se mora završiti i uraditi, oko bašte pogotovo, evo sada nakon sjetve, kreće korov koji se uklanja ručno. Ovo je jedna parcela gdje nam se nalazi mrkva, cvekla, luk, znači jedna od parcela. Sadili smo i sijali u gredice ili leje koje sada vidite ovdje iza mene. I ovi kamenčići su u stvari nešto pozitivno u ovoj bašti zato što hrane zemljište, a sa druge strane čuvaju i vlažnost. Međutim, ako ima previše, onda nije dobro sijati mrkvu na takvo mjesto, ali ovo što mi sada imamo je idealno. Što kažu naš narod, u jednu ruku je dobro za biljke, ali nama malo pravi problem za sjetvu. Sada ćemo morati saditi, iako pada, vjerujte da sam i juče mijenjala jakne 2-3 puta, moram pada kiše po meni, ja sadim. I sad neko kaže zašto ne čekam. 3, 4, 5 dana na kupresu kašnjenja je mnogo. I nekada može biti baš oni dani koji će vam odrediti da li će godina biti uspješna ili ne, da li ćete u jesen imati dobar prinos ili ne. Kupres je takav, to je... A je li vam itko pomagao kad ste opravljali svoju kuću, kad ste malterisali, gradili, zidali? Ne. Čujem da ste imali problema s dimnjakom. Ja? Jeste, nije ga bilo, zato je bio najveći problem. Pa ne, to smo većinom majka i ja radile, dobro, tata je bio tu povremeno, ali učila sam sama. I takva sam jednostavno da meni nije strah od posla i sve što ne znam, recimo znala sam noću da čitam o tom betonu, o svemu kako se radi, jer je bila zima. Ja sam to zidala u periodu od recimo novembar, decembar, januar i bile su jako niske temperature, te godine se spuštali na -20, pa sam to morala da zaštitim, pa smo stavljali neke deke, pa bilo je tu muke, ali je proradio i funkcioniše.